Okay, so today our group, Assalamualaikum and a very good night to all of you. Today our group consists me, Siti Syakran Zafira binti Muhammad Rafi, and my teammate Hana Najah binti Hamra will be presenting about chapter 4, accounting approach. So I will pass the floor to the next presenter. Okay, saya boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okay, so my name is Hana Najah binti Hamra. So today I would like to present about the principle-based standard. This is the rules-based standard. Okay, next. Okay, so principle-based standard. Principle-based accounting suggests a comply or explain policy. Okay, ini bermaksud setiap syarikat yang guna sistem ni kita kena patuh mengikut prinsip yang ditetapkan. Okay, so if diorang gagal, diorang kena kemukakan the reasonable explanation sebab berlaku penyelewengan daripada prinsip yang telah ditetapkan. So yang pakai selalunya yang pakai benda ni adalah IFRS. IFRS adalah principle based standard. So it is the most popular accounting method around the globe. So ramailah orang pakai IFRS dalam dunia ni. Okay, so next slide. Okay, so this is a rules-based standard. Rules-based accounting is a standardized process of reporting financial statement. Okay, untuk rules-based standard pula, setiap syarikat kena mematuhi sistem ni mengikut peraturan yang ditetapkan. Dia peraturan yang orang kata yang ketat lah, lebih ketat daripada yang first tadi, yang principle-based standard. Okay, so the GAAP, the Generally Accepted Accounting Principle System is the rules-based accounting method used in the United States. So maknanya jadi GAAP ni merupakan sistem yang berdasarkan rules-based standard yang digunakan di United States lah. So this method is used when a company releases its financial statements to the public. Okay, next. Okay, so this is the difference between the principle-based standard versus the rules-based standard. Okay, for the principle-based standards, it is not a legal requirement. So maknanya principle-based standard ni dia berasaskan prinsip, dia bertujuan untuk kita create guidelines dan bukan untuk kita mengikut peraturan yang ketat lah. Kalau rules-based standard ni dia legal requirement. So standard ni berdasarkan peraturan dan dia tak semestinya bergantung kepada theoretical framework. Okay, second one is Code of Corporate Governance is a set of the best practices that companies should follow. So maknanya the board can follow the best practices that laid out through the company. And the rules-based standard, Code of Corporate Governance is a set of the legal requirements mentioned in the Act. So rules-based standard ni dia mengikut keperluan undang-undang untuk syarikat supaya dia mematuhi peraturan yang ditetapkan. Okay, next, compliance or non-compliant judgment are being made by the owners of the business. So maknanya kepatuhan dan tak kepatuhan yang terjadi kat dalam syarikat tu, judgment dia akan dibuat oleh owner business tersendiri. So untuk rules-based standard, compliance or non-compliance judgment are being made by the court. Sebab kalau kita gagal untuk mengikut rules-based standard ni yang telah ditetapkan ni, dia akan dikenakan tindakan lah oleh akta yang telah ditetapkan. Okay, so this is the untuk principle-based standard, this is the usual approach which most organisation in the world are practicing because dia ada flexibility dan mengikut kesesuaian syarikat itu sendiri. So dia peraturan dia tak terlalu ketat. Untuk rules-based standard, practically it is difficult to set up rules that are suitable for every set of circumstances. Okay, lastly, principle-based standard, non-compliance will result in an explanation to the shareholders by the board. Okay, sebagai macam saya cakap tadi, kalau macam dia ada buat ketidakkepatuhan kepada syarikat mengikut principle-based standard ni, dia akan bagi reasonable explanation terhadap shareholder company itu sendiri. Okay, untuk rules-based standard, non-compliance will result in heavy penalties in the form of fines. Sebab dia mengikut akta undang-undang kerajaan lah. Okay, next. Okay, this is a free market approach and regulatory approach. Okay, a free market is the one where voluntary exchange and the loss of supply and demand provide the sole basis for the economic system without government interventions. Okay, ini maksudnya free market ni adalah pasaran bebas. Sistem ekonomi ni berdasarkan supply and demand tanpa campur tangan kerajaan. So it means an economy with
unobstructed competition and only private transaction between buyers and sellers. So maknanya persaingan dia tanpa halangan sebab transaksi jualan tu adalah antara penjual dengan pembeli sahaja. Okay, for the regulatory approach, embodiment of accounting standard, and it is based on the suggestion that accounting theory must be developed by identifying account users and finding out what information they need. Okay, untuk regulatory approach pula, dia memerlukan kerajaan untuk restrict ataupun mengarahkan aktiviti regulated parties ni mengikut terms and condition yang ditetapkan dalam instrumen berkanun. Okay, next. Okay, so I will explain about the value in use approach and value in exchange approach. Okay, untuk value in use approach, it is the one satisfying power of a commodity, the satisfaction which one obtains from the use of a commodity is known as the value in use. Okay, untuk lebih faham, saya bagi contoh. Contoh air. Air dia nilai kegunaan dia tinggi sebab kita memerlukan air dalam kehidupan kita. Kita nak mandi ke, kita haus ke, kita memerlukan air. So tak ada air ni jadi macam terganggu. So maknanya kualiti air ni adalah macam orang kata value in use. Okay, untuk value in exchange pula, it is the amount of goods and services which we may obtain in the market in exchange of a particular things. So it depends on two things, time and places. For the times, value in exchange depend on time element. That is, with the change in time value in exchange for a commodity in respect to other commodity will vary. For the places, value in exchange for a particular commodity varies from one market to other markets. Hence, it varies according to time and place. Okay, sebagai contoh, kalau untuk value in exchange ni adalah harga barang yang dijual beli di pasaran. Contoh, saya ada 1 kg beras. Kalau Syakira dia ada 1 kotak pisang, 1 kotak penuh dengan pisang. So, kita boleh cakap yang kalau saya buat pertukaran dengan Syakira, kira macam sistem barter tu, saya punya nilai 1 kg beras tu adalah sama dengan nilai 1 kotak pisang tu. So maknanya benda tu ada value in exchange. So kalau sebagai contoh, air tadi dia ada nilai yang besar tapi dia bukan nilai yang orang kata sesuai untuk value in exchange. Kalau macam value in exchange, macam contoh emas. Emas dia ada nilai exchange tapi dia tak ada value in use. Sebab komoditi such as emas ni dia tak penting untuk keperluan hidup manusia. So these commodities dia mempunyai value in use tu kurang. Tapi disebabkan emas ni kita susah nak dapat, jadi dia punya value in exchange tu tinggi. So maknanya value in use ni merujuk kepada kegunaan komoditi yang dalam kehidupan seharian lah orang kata. Dalam kehidupan kita lah. So kalau value in exchange pula dia macam merujuk pada nilai komoditi in terms of price macam tu. So jadi value in use and value in exchange ni adalah dua konsep yang berbeza. Okay, so I will pass the presentation to Syakira. Okay. My topic, I will be talk about the current cost accounting. So current cost accounting is the asset measured according replacement cost in financial statements, and where the profit measured differently by comparing revenues with the assets. So untuk current cost accounting ni mostly digunakan lah. Selalu digunakan disebabkan current cost accounting sangat reliable as all the asset will be according to the current market value punya cost lah. Then kita ada the features of CCA, current cost accounting, where fixed assets are shown not at their depreciated original cost but at their net replacement value. Then gains and losses due to the changes in the price level are shown in a separate statement.
stocks are shown at their net replacement value. Then we have a depreciation is calculated at the current value of asset, and inventory consumed is valued at the price at the date of consumption. So mostly the current cost accounting ni mostly in use because it provide more information lah than other accounting approach. So next, we have a historical cost accounting, where is the historical cost is the original cost of an asset as recorded in an entity's accounting records. So historical cost principle, the transaction of a business tend to be recorded at their net historical cost, where business should only record an asset, liability or equity investment at its original acquisition cost. So historical cost ni pula, setiap business tu yang menggunakan historical cost, dia akan record their asset dekat diorang punya acquisition cost. Maksudnya kalau diorang beli satu bangunan tu 5 tahun lepas berharga 5 juta, so diorang akan kira macam tu. Diorang akan kira in the future still 5 juta. But sebab tu historical cost accounting biasa akan dibandingkan dengan CCA, current cost accounting, because current cost accounting is more valuable, I think more relatable, as sebab historical cost dia biasa dia takkan masukkan cost daripada inflation ataupun dia tak ada adjustment dekat situ tau. Tapi dekat current cost accounting ni akan ada adjustment untuk inflation and fluctuation of the economy that happen. So dia akan effect dekat asset yang diorang record tu nanti. So then next we have a market value accounting system, where the market value is usually used to describe how much an asset or company is worth in a financial market. It is mutually determined by market participants and is interchangeably used for market capitalization when dealing with asset and companies. So it called as open market valuation. So basically untuk this type of accounting approach, anything, contoh a company tu dia nak jual satu asset ataupun maybe dia jual building ke, dia akan tetapkan the price at the market value. Tapi sebab dia open market, so dia punya client tu diorang akan deal lah. Dia akan tengok maybe macam dia dapat kat situ yang mana lebih macam berbaloi kan. So diorang akan bincang tau, dia akan so ada yang ni ada apa-apa tak yang boleh effect harga dia sekarang yang daripada apa yang terjadi dulu ke, dia akan effect harga dia sekarang. So mostly klien akan tengok daripada situ lah. So mostly akan biasa yang ni akan digunakan untuk internal. So diorang akan check, diorang akan bagi all the information yang klien nak. So that's terjadinya open market valuation lah. Then we have accrual accounting. So accrual accounting is a concept of recording revenues when earned and expenses as incurred. So to be easier, as revenues and expenses should be recognized in the same period. Maksudnya accrual concept ni dia punya income dengan expenses akan direkodkan apabila dia terjadi tau. Tapi bila terjadi tu biasanya terakrul ni kita tak bayar dulu. Biasanya kita akan macam dia dah dapat note daripada, contoh macam kita dapat debit note ke atau apa-apa. So kita akan buat tu, kita akan tengok lah dia terakrul kan untuk tahun tu. So kita akan record dia as a accrual accounting. Then we have a cash accounting, an accounting method where payment receipts are recorded during the period in which they are received and expenses are recorded in the period in which they are actually paid. To be easier, all the expenses and earning yang menggunakan cash akan direkodkan serta-merta. So yang tu cash accounting lah. Mostly cash accounting biasa digunakan biasa dekat contoh macam
kedai runcit kan diorang kan ada cash tu kan, diorang akan ada dua lah. Biasa kedai-kedai biasa, kedai-kedai kecil ni dia akan guna dua, cash dengan accrual. Biasa accrual ni terjadi bila diorang nak beli barang kat supplier ke macam tu. Tapi cash accounting ni biasa antara kita dengan klien tu lah macam tu. So this is a past year paper. We use a past year paper question DHU September 2020. So question 3B, critics of historical costs have argued that reporting on the income that matches inputs on historical cost basis with no recognition of the changing value of assets and liabilities is misleading and results in incorrect dividend policy. So dia cakap daripada Godfrey ETAL 2020. So they required discuss three criticism of historical cost accounting as compared with current cost accounting. So yang ni based, ni jawapan daripada kita orang sendiri. Tapi kita orang compare lah. Contoh jawapan pertama sebab dia nak markah, so kita ada tak 2 point. So untuk first kali, historical cost of an asset is not necessarily relevant at a later point in time, as it will be not relevant in the meantime, as the current cost accounting have also been recorded all their asset into the current market value that be more suitable for the clients to know about the asset information. Since kadang-kadang klien ni dia macam dia nak tahu macam kepenggunaan ataupun ketahanan suatu aset tu, adakah dia berbalik untuk diorang beli atau tak tahu. So kalau macam diorang guna historical cost, dia jadi macam contoh kalau dia beli satu bangunan tu 5 juta tapi pada masa kini current market value dia ada dah 12 juta. So kalau contoh dia tetapkan 5 juta juga, orang tak tahu tau macam mana aset ni punya liquidity. So orang takkan nampak kat situ. Then historical cost also not providing the intangible asset in the financial statement, but the current cost is more relevant and provide up to the information in the financial statement. So macam saya dah cakap tadi, kan dekat features of CCA tadi dia dah cakap dah. Sebab tu CCA ni biasa dia punya information lagi banyak lah. Macam historical cost ni, diorang takkan provide intangible asset dekat financial statement. Tapi current cost accounting diorang akan provide everything yang related dan akan letak dekat separate statement tau. So that client akan nampak kat situ lah. Then lastly, historical cost does not include the inflation adjustment that compare with the current cost is taking the adjustment of inflation into their account. So contohlah kalau ada sesuatu terjadi dekat ekonomi, fluctuation of economy, diorang akan ambil kira factor tu dan diorang akan effect dekat the current value of the asset sendiri lah kalau menggunakan CCA. Tapi historical cost ni dia akan still maintain macam tu je. So that's all from us. Thank you for listening. Any question? Okay, open to the floor for Q&A session. Ada soalan tak? Tak ada ya? Okay. Tak ada soalan. I have a question. Okay, siapa? Dini Lim, Jauhara tu Dini. Jauhara. Okay. Okay, what is the difference between the current cost accounting and the historical cost? And macam mana dia punya method dia? Pengiraan dia tu. Okay, for method dia, mostly untuk historical cost accounting ni, dia all the business record, diorang akan record dia punya asset at the original cost atau dekat purchase price dekat balance sheet tau. So diorang takkan ada adjustment. So diorang akan just remain dekat balance sheet je, and then dekat financial statement tu dia takkan state lah. So kira macam dia akan asingkan benda tu, dia takkan state pun berapa harga asal. Tapi kalau sisi current cost accounting pula, mostly current cost accounting
mostly diorang akan kira tau, current cost accounting diorang akan kira daripada, diorang akan menggunakan macam ada beberapa method tau untuk diorang kira. Macam profit tadi diorang akan kira by comparing revenues dengan asset, tapi asset tu dekat current value. Diorang akan compare, lepas tu diorang akan letak lah. Saya diorang akan letak yang mana dia akan compare revenue with the current replacement cost of the asset consumed in the earning process. Kiranya inventory, perbezaan tu dia akan letak dekat situ, dekat dalam financial statement. Lepas tu CCA ni juga mostly diorang lebih digunakan oleh business sebab pengiraan diorang tu menggunakan cost flow method, di mana diorang akan letak diorang akan make sure income statement dengan balance sheet tu kira macam boleh kata tak ada menunjukkan perbezaan yang ketara tau. Kira macam cost of goods sold pun diorang akan record under current cost, and also gross margin figure pun diorang akan letak juga dekat sales, dekat current cost, and also semuanya kira macam diorang akan state semua item tu dekat statement, and takkan ada yang tertinggal. Mostly complete lah. And biasanya yang kalau CCA ni dia memang tak dia bukan under GAAP, tapi dia selalu digunakan since sekarang ramai yang lagi percaya, ramai yang lagi nampak yang current cost accounting ni pengiraan dia lagi tepat daripada historical cost accounting. Tu je. Menjawab tak? Okay, ada soalan lain? Okay, thank you. Okay, kita go through you punya slide. Okay, kalau you tanya comparison between historical cost dengan current cost, okay. Basic dia historical cost tu, kalau you beli satu item, you ada invoice and then you bayar. Itu you akan guna invoice tu selama-lama hidup you. You tak akan buat apa-apa dengan invoice. Okay. Kalau compare dengan current cost, sebab you guna historical data yang actual data tu. Kalau current cost, dia guna cost semasa. Cost hari ini. Berapa? Contoh kereta very simple kereta lah. Kereta you beli kereta dulu harga contoh kereta mahal lah, harga 100,000. Masa itu you beli harga 100,000. Okay, you buat depreciation lah, itulah inilah semua tu. Bila you nak jual, okay, contohnya you dapat net book value dia, you kata ni net book value saya ni selepas 7 tahun ada value RM30,000 based on atas buku you kira 10% ke atas you punya depreciation asset kereta you. Tetapi bila you hantar dekat kedai, saya kata saya guna market value, current value lah, current market value. Baru RM20,000. Tu beza dia. Kalau you guna buku accounting historical dia adalah RM30,000. Bila you pergi kat kedai, you nak jual kereta you, baru RM20,000. Tu ada beza. Very simple bangunan. Building tu memang sangat sangat menarik lah. You beli rumah, ayah you beli rumah 30 tahun lepas, harga 100,000. Sekarang ni kita kena ikut based on market value. Market value dia sekarang dah 300,000. So you nak cerita, sekarang kalau kawan you tanya, berapa harga rumah you lah? Oh, harga dia 100,000 lah. Sekarang pun 100,000 juga. 100,000 juga sekarang ni. Saya nak guna historical cost concept ni, 100,000 juga. Tak nak 300,000. So nanti kalau saya boleh tak saya beli dengan harga 100,000. Bolehlah sebab saya nak guna historical cost concept. Masih tak kan? Masa tu mesti bilang, saya nak guna current market value ni. Baru so harga 300,000. Tu beza dia. Satu lagi, accrual basis dengan cash basis. Satu contoh yang sangat senang untuk faham ya. Cash basis orang kerajaan pakai. Accrual basis orang swasta pakai.
Cash basis dia ada P&L, dia tak ada balance sheet. Accrual basis ada P&L, ada balance sheet. You pergilah ke jabatan kerajaan mana-mana, you minta dia P&L dengan balance sheet, dia takkan ada. Dia ada apa? Kalau dalam bajet tu, bajet menguruskan. Bajet menguruskan dengan bajet, lupa dah. Apa dia punya term tu? Bajet menguruskan dengan apa ya? Saya lupa dah term bajet ni. Kita tengok apa berdasarkan outcome, cara menguruskan bajet ni. Bukan, dia ada belanjawan tu, dia ada peruntukan untuk pengurusan. Peruntukan untuk apa saya lupa dah. Dia tak guna, dia macam cash flow tu. Duit masuk, duit keluar. Perbelanjaan mengurus. Yang mesti. Perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan mengurus dan pembangunan ekonomi. Perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. So dia dua. Biasa kalau dia buat perbelanjaan dia tu, dia based on menguruskan negara dengan membangunkan negara. So dia keluar duit pun, tapi contoh kalau dia beli aset, dia beli, kerajaan beli 1 bilion bangunan ke, dia tak akan masuk 1 bilion tu dalam balance sheet dia sebab dia tak ada balance sheet. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk tu cukai, dia keluar tu semua yang dia buat belanja tu lah. Perbelanjaan menguruskan perbelanjaan pembangunan untuk infrastruktur lah. Dia tanyalah orang kerajaan, dia tak ada balance sheet, dia tak ada SOPF. Dia ada duit keluar, duit masuk. Duit keluar, duit masuk. Yang kadang-kadang tak tally pun. Duit keluar, duit masuk tu tally lah. Tahun ni duit keluar 1 juta. Duit masuk, contohnya tahun ni kerajaan peruntukan 1 juta. Okey, duit masuk 1 juta. Duit mengurus tu mungkinlah 500,000 je. 500,000 lagi dia pulang kepada kerajaan. Kalau macam kita accrual basis, kalau kita bayar gaji, kita belajar accrual kan. Accrual gaji ke accrual, maksudnya bulan ni sepatutnya ada tapi kita tak bayar lagi. Atau kita hold dulu untuk bulan depan. So dia jadi accrual prepayment semua tu. Accrual basis ada balance sheet, ada P&L. Sebab kita nak balance kan imbangan duga kita. Duit keluar mesti sama dengan duit masuk. Dan kalau perbelanjaan tu dalam P&L, kalau dalam balance sheet, dalam balance sheet. Itu cash basis dengan accrual basis. Historical cost dengan current cost tu tak ada masalah bagi saya. Simple sahaja. Tak ada isu. Sebab current dengan yang dah lepas. Lagi yang lain-lain tu fiscal. Tak ada banyak nak lah. Principal base dengan rule base. Principal MFRS, rule base GAAP. Saya rasa kalau kat US, kalau you salah buat account, macam ni, you tak recognize. Kalau you ada kesalahan yang you buat dalam account you mungkin banyak kali kena masuk mahkamah. Maksud kesalahan yang you buat tu kena punish. Kesalahan yang you buat tu kena punish. Tapi kalau principal ni aslinya tak. Dia based on macam you salah, you mungkin boleh baiki. You reverse balik.